नमस्कार। ମୁଁ ହର୍ଷ ପରିଚ୍ଛା ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଶେଷ କରି ଗତକାଲି ଆମ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ନୌର ବାୟୁସେନାର ପାଇଲଟ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ଯୋଉ ଅଭିଯାନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ରାକେଶ ଶର୍ମାଙ୍କ ଐତିହାସିକ ଅଭିଯାନ ପରେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ଯିଏକି ପୃଥିବୀର କକ୍ଷପଥରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶର ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ ବା ମହାକାଶଚାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆମେରିକାର ମୋଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ ବା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପେଗି ହ୍ୱାଇଟସନ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ହଙ୍ଗେରୀର ତିବର କାପୁ ଜଣେ ପେସାରେ ଆପଣଙ୍କର ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଲାଣ୍ଡର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଲାଓଜ ଉଜକାସ୍କି ୱିସନିଉସ୍କ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପେସାରେ ରେଡିଓ ଏକ୍ସପର୍ଟ ବା ରେଡିଏସନ ଏକ୍ସପର୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ପରମାଣୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବା ଆପଣଙ୍କର ମଲିକ୍ୟୁଲ ଯାହା ସବୁ ଏ ବିଷୟରେ, ତ ତାଙ୍କ ପେସା ହଉଛି ରେଡିନିଷ୍ଟ ବା ସେ ରେଡିଏସନ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପାର୍ଟନେସ୍ ବହୁତ ଅଛି। ସୋ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ 4 ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀ ଆମେରିକା ସ୍ଥିତ ଫ୍ଲୋରିଡାର କେନେଡି ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ 25 ଜୁନ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ 12:05 ଆକ୍ସମ ଫୋର ଯାନରେ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଆକ୍ସମ ଫୋର ଯାନକୁ କିଏ ବୋହିକି ନେଇଛନ୍ତି ବା କିଏ ସଂଲଗ୍ନ କରି ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଫାଲକନ 9 ରକେଟ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ପୃଥିବୀ କକ୍ଷପଥରେ ବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କକ୍ଷପଥରେ এই ଫାଲକନ 9 ରକେଟଟି এই ଆକ୍ସମ ଫୋର ଯାନକୁ ଆପଣଙ୍କର 8 ମିନିଟ ଭିତରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପୃଥିବୀକୁ 8 ମିନିଟରୁ କମ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଫେରି ଆସିଛି। ଏବଂ ଏହାପରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଯାନରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୁ ଡ୍ରାଗନ କ୍ୟାପସୁଲ, ଯାହା କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ, ଯୋଉଟା କି ଆଇଏସଏସ୍ କୁହାଉଛି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟର। ଆଉ ସେଇ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିବ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି 28 ଘଣ୍ଟା। ଅର୍ଥାତ 28 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଜୁନ 26 ଆପଣଙ୍କର 4:30 ଭିତରେ ସେମାନେ ସେହି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଏହି 4 ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀ ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରେ କାହିଁକି ଯାଇଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ କି ସେଥିରେ 14 ଦିନ କାଳ ରହିବେ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ପାଣିପାଗ ବିଷୟରେ, ପୃଥିବୀର ଗତି ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବା ପରୀକ୍ଷଣ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବେ ଏବଂ ପୃଥିବୀବାସୀକୁ ନୂଆ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷଣରେ। ତ ଏଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେସନକୁ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ତଥା ରାକେଶ ଶର୍ମା, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର 1984 ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନର ସାଲ୍ୟୁଟ 7 ଯୋଗେ ଆପଣଙ୍କର ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନର ଅଂଶ ଭାବରେ 8 ଦିନ କାଳ ପୃଥିବୀର କକ୍ଷପଥରେ ସେ ଘୂର୍ଣ୍ଣମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ବା ବିତାଇଥିଲେ। ତେବେ এই যে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস সেন্টার বা স্পেস স্টেশন, এর বিষয়বস্তু উপরে আমি টিকে আলোচনা করিবা। এই যে ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন, এর প্রস্থ প্রায় আপনার 73 মিটার, যাকি আপনার 239 ফিট। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ পাই এই স্পেস সেন্টারটি আপনার সমস্ত জানতে ଏହା ଗୋଟେ ଲାବୋରେଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମରେ, ଯେମିତି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଥାଏ, ଠିକ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପେସ୍ ଉପରେ ବା ପୃଥିବୀର ମହାକାଶ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରଟି ଅଛି, এই ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରଟି ଆପଣଙ୍କର ଲାବୋରେଟୋରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। এই ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟେସନ ମିଳିତ ଭାବରେ ବିଶେଷ କରି
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अर्थात अमेरिका, राशिया, यूरोप, जापान एवं कानाडा ये पांचटी देशर कोलाबोरेशन रे अंतर्जातीय स्पेस स्टेशन टी वर्तमान सुधा चली आस विभिन्न परीक्षण पाई, विभिन्न यातायात पाई, विभिन्न स्पेस बा वैज्ञानिक परीक्षण पाई। तेबे एई स्पेस सेंटर टी केबे आरंभ होइतिला ना आपनकर 2 नवेम्बर 2000 तेबे आमे सहजे कहि परिबा जे एई स्पेस स्टेशन रो बयस वर्तमान को आपनकर 24 वर्ष 236 दिन। तो एई स्पेस स्टेशन टी वर्तमान आम पृथ्वीवासी विभिन्न परीक्षा निरीक्षा करिया पाई बा वैज्ञानिक परीक्षण पाई एक लैबोरेटरी हिसाब रे कार्य करी आसुअछि। एबे वर्तमान आमे आलोचना करिबा जे फाल्कन 9 कोन बा फाल्कन 9 रॉकेट रो कार्य कोन। एई फाल्कन 9 रॉकेट जान हला गोटे रॉकेट जहा कि पुनः व्यवहार योग्य अटे, कारण एथिरे बहुत दामी दामी इंजिन बा मर्सिड इंजिन लगा जाइछि। एई रॉकेट जान रो को तैयारी करछथि के ना स्पेसएक्स द्वारा तैयारी डिजाइन करा जाइछि बा निर्माण करा जाइछि एई जो फाल्कन 9। तेबे एई जो कंपनी स्पेसएक्स कंपनी तार मालिक हेले आपण माने समस्त भलो भाबे जानिथिबे से होछंती एलन मस्क, जेबे पृथ्वीर जने धनीशाली व्यक्ति। तो से एलन मस्क तत्वावधान रे तांको कंपनी जरिया रे एई फाल्कन 9 रॉकेट तैयारी कराइछि। एई रॉकेट अति शक्तिशाली मर्सिन इंजिन द्वारा खचित अछि। मर्सिन इंजिन जोड़ा कि गोटे जगार आ गोटे जगह को बोही नेबा पाई अति सुविधा रे निया जाय परिबो, पुनी आसिला परे ताकू पुनी आ पुनः व्यवहार करा जाय परिबो। तेबे एई जो मर्सिन इंजिन द्वारा खचित शक्तिशाली फाल्कन 9 ये कौन कले ना आपनकर केनेडी स्पेस सेंटर गतकाली अर्थात 25 तारिख केनेडी स्पेस सेंटर रे जो अछि लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A रो जो अच्छी लॉन्च कॉम्प्लेक्स से लॉन्च कॉम्प्लेक्स रु उड़ान भरी जो स्थान रु आपण माने या पूर्व जानिथिबे नील आर्मस्ट्रंग 1969 मसीह रे अपोलो 11 जोगे चंद्र अभिमुखे यात्रा करिथिले। तेबे ए समस्त विषय वस्तु उपरे जेतेबेले आपनकर शुभांशु गले से जेतेबेले आपनकर एई जो फाल्कन 9 8 मिनिट रु कम समय भितर कक्षपथ रखी देकी जेतेबेले पृथ्वी को फेरी आसिला सेतेबेले से गोटे कहितले जय हिंद जय भारत एवं से समस्त विषय वस्तु कहते जे मु केवल मो कांधरे ये जो त्रिरंगा बही त्रिरंगा रे बही मु नौची मो 140 कोटी भारतीय जनता आशा आकांक्षा। तेणु या समान ढंग रे आमर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते जे शुभांशु शुक्ला से आम भारत पई एक प्रतीक जे कि आम 140 कोटी जनतार आशा आकांक्षा को नहीं से स्पेस स्टेशन को जाइछंती विभिन्न वैज्ञानिक परीक्षण पाई। एवं एही परिप्रेक्षी रे आमर भारतर महामहिम माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य कहछंती गोटे भाषा रे कहछंती से जे वसुदेव कुटुंबकम अर्थात पृथ्वी रो समस्त देश गोटे परिवार भली, कारण पृथ्वीर विभिन्न देशरू बा 5टी देशरू मिलित भाव में आज यही जो कार्यक्रमटी जो उड़ान कार्यक्रम कर अभियान कर महाकाश को से माने विभिन्न परीक्षा निरीक्षा कला जो सुफल मिल से पृथ्वीवासी ही मिल। तेणु यह एक स्वागत योग्य अभियान जो अभियान की सफल होगापाई विभिन्न लोकंर विभिन्न शुभकामना रही विभिन्न जो माने क्रू गुड़ाक काम कर सहित संलग्न से माने पूरा जड़ित हो काम कर तार गतिविधि उपरे से माने आलोचना कर मु भावुछि एई जो आमर उड़ान यही समय शुभांशु गोटे विषय कहते जे आमे मेसेज देते परिवार को एवं भारत सरकार को गोटे मेसेज देते शुभांशु शुक्ला जेतेबेले आपनकर 200 मीटर पृथ्वीर 200 मीटर 200 किलोमीटर उच्चरे अच्छा से समय से कहते आमे पृथ्वी चारिपटे
सेकेंड प्रति 7.5 किलोमीटर बेगरे बुलुछु केते ना सेकेंड प्रति 7.5 किलोमीटर बेगरे आमे बुलुछु एवं तांको परिवार मध्य गोटे मेसेज देछंती अपेक्षा करंतु मो खूब शीघ्र फेरी आसुछि। नमस्कार भिडियोटी देखिथिबाकू आपण मानकू धन्यवाद दउछि एवं अनुरोध करुछि ए भिडियोटी को शेयर करिवे कमेंट करिवे एवं लाइक करिवे सब्सक्राइब करिवे।